Assalamualaikum and a very good morning. So today we are going to look for a new topic, student, which is radioactivity. So in this topic, so what you should learn is there are 4 subtopic. Okay, 8.1 history of the discovery of reactivity. 8.2 we are going to learn about atom and nucleus, and we are going to learn about the ionizing radiation and non-ionizing radiation, and then the uses of radioactive radiation. However, untuk kelas kali ini saya akan cover bahagian 8.1 dengan 8.2 saja, and then I'm going to distribute all of you a copy of exercise lah. For 8.1, actually this is a reading subtopic. So saya mahu kamu baca, tapi tidak mengapa, saya akan bagi tahu juga. Alright, next we go to the 8.1. So this is about the history of the discovery of radioactivity. So what I expect from you that you should know how to describe the history of the discovery of radioactivity, and then you have to explain with example the radioactive materials, and then about what is the definition of radioactivity, and then the concept of half-life. Okay, so we're gonna start with the first person. Actually, he accidentally taken an X-ray photograph of his wife's hand. So this German physicist named Wilhelm Röntgen, and in 1985 they discovered use of electromagnetic radiation to create X-ray. So sebenarnya X-ray ni yang first dijumpai oleh Wilhelm Röntgen. Okay, so he produced the first X-ray image of the bones of his wife's hand. So sebenarnya dia accidentally terambil gambar X-ray dia punya wife, nama Annabelta. The second one is, the second one yang significant dalam penemuan discovery of radioactivity adalah French physicist. Nama dia Antoine Henri Becquerel. In 1896, he discovered uranium yang emit X-ray ni, dan dia boleh penetrate sheet of paper, wood, aluminium. That's why sebenarnya X-ray sangat is quite very dangerous. Tengok, dia boleh penetrate, even aluminium pun dia boleh penetrate. Okay, so dia yang jumpa bahawa uranium yang emit X-ray ni, uranium is one of the radioactive substance lah. Okay, and then pasangan yang paling popular iaitu Marie Curie and Pierre Curie. Dia French couple, dan dia adalah anak buah Antoine Becquerel ni. So in 1898 they discovered dia punya radioactive element yang baru seperti radium dengan polonium. So kalau kamu tengok dalam periodic table, nanti kamu tengok dalam periodic table pada group nombor berapa radium dengan polonium ni. Tapi dua-dua ni adalah radioactive punya elemen. So apa yang dia discovered adalah radioactivity ni adalah due to the atoms dalam radioactive element ini. Okay, and then radioactive element ini dia disintegrate over time dan dia emit radiation. Okay, sebab dia radioactive element kan, so dia emit radiation. So Mary gave the name radioactivity to the property. So sebenarnya nama radioactivity tu datang daripada Mary. So disebabkan bahayanya benda-benda radioaktif ni, so there are specific, of course, symbol lah untuk radioactive substance. So we do have a symbol. You learn this when you guys were in form 1, right? So ada tanda yang hazard, poisonous punya symbol, and then this is the radioactive punya symbol. And what is radioactive substances? So radioactive substances can be considered the element yang mana dia exist naturally in the environment ataupun created by scientists in laboratory. Dalam periodic table, so we do have a few example of the radioactive substances. Bukan semua yang dalam periodic table kita tu, yang elemen-elemen tersebut adalah radioaktif. So this
are the example of the radioactive substances. Seperti apa? Carbon-14, radium-226, so radium-222, thorium-232. So kalau kamu tengok, mostly yang elemen-elemen yang apa radioaktif ni adalah heavy element. Okay, heavy substances yang dalam periodic table. Okay, so now tengok. So in the periodic table of element, so you can see the yellow colored one is the radioactive substances. So okay. So what is radioactivity? So radioactivity ini dia adalah so bila mana radioactive substances So radioactivity ini dia adalah random and spontaneous decay process of an unstable nucleus by emitting radioactive radiation. Okay. What does that mean? So, untuk substance-substance yang radioaktif tadi, okay, sebagai contoh yang dalam ni tadi, okay, benda ni dia tidak stable. Dia tidak mempunyai nucleus yang stable. So, disebabkan dia tidak mempunyai nucleus yang stable, in order to become a stable element, radioactive substance ni dia akan decay spontaneously and randomly. Spontaneous ni maksudnya dia happens on its own. Okay, spontaneous ni maksudnya dia berlaku on its own. Random ni maksudnya dia cannot predict the time of the atom will decay. Kita tak boleh nak predict. Okay, so radioactivity ni so refer process in which the unstable atom of radioactive substance ni untuk becomes a more stable atom dengan cara apa? Dengan cara dia emit radioactive radiation tersebut. So bila dia emit, baru dia stable. Okay? So radioactive decay ni macam saya bagi tahu tadi is a random and spontaneous process. Disebabkan dia nucleus dia tu unstable, so dia kena emit radioactive radiation sampai nucleus dia tu become stable. Kamu tengok tu Okay, yang color biru dengan merah itu adalah radioactive decay of an atom. Maksudnya elemen tersebut tidak stable. So dia terpaksa radiate. Okay, dia terpaksa radiate dan dia decay. Dia decay. So bila dia decay, dia melepaskan energy. Okay, so energy inilah radiation yang quite dangerous apabila masuk ke dalam, especially dalam badan manusia. Okay, sampailah nucleus to become stable, okay, barulah dia akan stop decay. Boleh bahkan? Alright. So types of radioactive radiation ni kita ada 3 jenis. Okay, kita ada 3 types of radioactive radiation. So the first one is alpha particles, which is we call also alpha radiation, and dia denoted by tu simbol dia alpha. Beta particle dia punya simbol beta radiation tu macam tu. Dan the most dangerous one lah yang punya which is a very high energy, okay, gamma rays. Okay, gamma ray, kamu tengok dia punya simbol, okay, macam tu. Okay, now okay, kita tengok sekarang ni macam mana orang boleh kira radioactivity ini. Okay, cara untuk kira radioactivity ini dia ada 2 unit. Okay, dia ada 2 unit, iaitu by using Curie, simbol dia CI, yang mana benda ni dia akan dia adalah rate of unstable nuclear decay. Maksudnya untuk 1 Curie, maksudnya dia decay sebanyak 3.7 times 10 to the power of 10, okay, per second. Untuk 1 second dia boleh decay sebanyak ni, 3.7 times 10 to the power of 10. Okay, satu lagi becquerel, ataupun denoted by BQ. Maksudnya 1 decay per second. So 1 decay per second, so maksud 1 BQ equal to 1 decay per second. So what can you deduce between the relationship between becquerel and Curie? So 1 Curie equal to 37,000,000,000,000 BQ. Okay, and then 1 BQ equal to 2.707 blah 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 times 10 to the power of negative 11 Curie. Sebab dia 1 decay per second untuk 1 BQ 1 decay per second. Tapi 1 Curie adalah 3.7 blah 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 blah. So example kalau kita nak convert, okay, 15 BQ to Curie. Okay, so 15 BQ 15 times 2.707227 blah 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 times 10 to the power of negative 11 Curie. So kamu dapatlah, okay, yang macam saya tunjuk dalam slide tu. Boleh faham ke tidak? Boleh bahkan? Okay, kamu tengok baliklah.
Okay, next. Okay, next we're going to learn about half-life. Okay, we're going to learn about half-life. So, apa maksud, what is the definition of the half-life ni? So, half-life ni, maksudnya, so kita tahu bahawa radioactive atom, dia akan decay. Bila decay, maksudnya, original number dia ataupun berat dia, dia akan decrease. Okay, dia akan decrease. Dia akan decrease. Makin lama, makin akan decrease berat dia. Okay, kalau kamu tengok dalam slide ni, daripada 10 gram, okay, jadi berapa gram. Half-life ni maksud dia, untuk dia decrease separuh daripada berat asal dia. Okay, so itu adalah half-life. So half-life ni adalah the time taken for the number of radioactive atoms ni to decrease to half or its original number. Ataupun time taken for the number of undecayed nuclei ni, nuclei yang belum lagi undecayed, untuk reduce separuh daripada berat dia yang asal. Kamu tengok ni, berat yang paling asal adalah 10 gram. So, berapa lama masa yang diambil untuk 10 gram itu, jadi separuh daripada 10 gram adalah 5 gram. So, separuh daripada 5 gram adalah 2.5 gram. Okay, so itulah half-life. Understood? And then, simbol half-life, kita guna, okay, capital T and then half, 1/2 di bawah tu. Ni sebagai contoh carbon-14 punya half-life, remaining percentage, number of half-life. So, satu half-life, dan half-life untuk setiap elements dia mengambil masa berbeza-beza. Sebagai contoh carbon-14. Okay, half-life dia tu untuk satu half-life tu sama dengan 5,730 years. Okay. Sebagai contoh lah. Okay. Sebagai contoh. Uranium. Okay, uranium 238. So uranium ni digunakan di mana? Digunakan pada seperti senjata nuklear, alright? So dia punya half-life 4,000 million years. So that's why lah kalau akan nak berlaku kebocoran nuklear, dia punya kesan tu boleh, maksudnya dia punya kesan tu sangat bahaya kepada future generation sebab dia boleh bertahan lama. Okay, maksud kalau berlaku kebocoran and then it spread, okay, through to the region, and then dia boleh effect lama kepada region tersebut sebab dia boleh pergi jauh tu radius dia boleh pergi kalau dia punya radioaktif punya kesan tu. Okay, and then kesan dia is very dangerous to the human, especially kalau manusia yang terkena radioactive punya substance punya radiation ni. So it will affect mungkin DNA seperti bayi yang mungkin akan lahir akan mengalami kecacatan, alright, and then you might get cancer cells. So you can search about what happened to the Chernobyl, Ukraine. So this is one of the nuclear disaster, one of the most nuclear disaster that have ever happened, okay, on the earth. Sampai sekarang Chernobyl tidak selamat untuk diduduki. Tengok kesan dia begitu lama. Alright. So untuk seperti plutonium 239 plutonium, yang ini carbon-14, so dia punya half-life 5,730 years. Seperti plutonium 239, so dia punya half-life 24,000 years. Okay, half-life. Okay, understood guys? Boleh bahkan? Alright, okay, kita tengok secara detailnya di sini. Tengok ni. Okay, yang the purple color, yang full purple color itu adalah undecayed radioactive substance. Dia belum mereput lagi. Dia belum, because this is in Malay. So belum mereput means not decay lah, not decay lagi. So yang bawah tu decay. Alright, kalau kamu tengok yang the purple one, okay, yang belum lagi decay, decay tu mereput. So belum lagi decay. Okay, so untuk yang mula-mula, alright, the first half-life, so separuh daripada yang asal. So dia kira. Okay, untuk the second half-life, okay, tengok. Alright, the one that have not decay yet adalah 1/4 daripada yang asal. So ini adalah half-life untuk 5 hari. Okay, 5 days. Boleh? Okay, sampailah benda ni stable and then it will stop decay. Okay.
Alright, so we finish for the 8.1. I think it's very pretty clear. Dia tidaklah terlampau kompleks. So semau kamu tengok pada your textbook page 235 and 236. Okay, 236. So there is one example of half-life punya exercise. Okay, alright. Now we go further into the atoms and nucleus. So what I expect from you guys is I hope you guys know how to draw an atomic structure in a stable state, and then explain the formation of positive ion and negative ion. Ready guys? Alright. So now, when you were in Form 1, so saya sudah bagi tahu what is the differences between atom, between molecule, between ions. Alright. So the basic structure of anything, alright, it comprises of the smallest particles names atom. So this is the overview of the structure of atoms. Okay. So atoms ni actually they originate from the word atomos. Okay, atomos is a Greek word. Okay, which mean indivisible. Actually, it is founded by John Dalton in 1808. Alright, dia yang introduce a theory tentang structure of atom ni. Walaupun atom ni sudah kecil, tapi sebenarnya dia macam tubuh badan kita lah manusia. So kita ada part of the body. Sama juga macam atom. Dia ada body dia tu yang mana kita panggil dia adalah subatomic particle. Okay, so what is the definition of atom? So revise balik. So atom ni dia adalah smallest particle and cannot be further divided. Dia lah paling kecil. Tapi dia ada tubuh badan dia yang mana kita panggil dia adalah subatomic particles. Dan subatomic particle terbahagi can be divided into 3 part, which is proton, electrons and neutron. So bila mana kita boleh sebut benda ni atoms? So atom ni kalau saya tambah lagi di depan tu, dia adalah neutral charge particle, neutral charge and smallest particle and cannot be further divided. Kenapa dia neutral? Dia neutral sebab pada asalnya number of protons in atom tu dia sama dengan number of electrons di luar. Okay, di luar shell. So dia di luar shell. So that's why dia adalah neutral. Okay. Kita pergi lagi further. Okay, this is the overview of structure of atom. So structure of atom ni dia terdiri daripada consist of subatomic particle. Dan subatomic particle tersebut terbahagi kepada 3, iaitu elektron, proton dengan neutron. Elektron, proton dengan neutron. Saya sebut lagi sekali ya. Okay, kamu tengok structure di tepi ni. Di tengah itu adalah nucleus. Okay, di tengah tu yang yang comprise of red color and the blue color tu, itu adalah nucleus. And then yang di luar itu adalah shells. Untuk nucleus, okay, untuk proton dengan neutron, dia berada di dalam nucleus. Okay, dia berada di dalam nucleus. And then charge untuk proton adalah positif. Okay, dengar baik-baik. Charge untuk proton adalah positif. Di luar pula, terdiri daripada dalam shell tersebut, dalam shell di luar tu terletaknya elektron. Okay, dan elektron ini dia adalah negatively charged particle. Alright. So kenapa atom ini diconsidered sebagai neutral charged particle? Sebab kan di depan ni dia bilang number of proton in atoms is equal to the number of electrons. So untuk neutral charge atom, maksudnya sekiranya ada 3 nombor proton di dalam nukleus itu, so automatic di luar tersebut pun akan ada 3 negatively charged particle, which dia akan ada 3 elektron juga di luar. So maksudnya proton tadi 3 charge positif. Okay, positive 3. Di luar pun negatively charged particle, elektron 3, so minus 3. So C, if you can see, so maksudnya dia punya charge sama, positive 3 and negative 3. So bila dia offset, so dia adalah neutral. Understood guys? Boleh
So ini adalah maksud why, ini adalah why kenapa atom itu adalah neutral, because the number of charge of proton and electrons are same. Okay, now. Okay, right. So, untuk formation positive ion dengan negative ion, alright. Atom tu tadi, okay, kebiasaannya dia berada dalam keadaan yang tidak stable. Okay, dia tidak stable. So, bila dia tidak stable, dia kena donate elektron dia. Bear in your mind. Proton dalam nukleus tu dia tidak bergerak. Proton tu tidak bergerak. Yang hanya move adalah yang di luar sahaja electrons. Okay. So, an atom yang mana dia loses electrons ataupun dia donate elektron. Okay, dia donate elektron. Kenapa dia donate? Sebab dia mau form stable electron arrangement, kita panggil. Okay, stable element. Okay, dia akan loses electron. So bila dia loses ataupun dia donate electron, dia become positive ion. Ingat kalau dia donate, dia become positive ion. Positive ion ini kita panggil dia adalah cation. Okay. Dan ada juga atom yang mana untuk stable dia tidak donate elektron, tetapi dia gains elektron daripada atom yang lain. So bila dia receive dia receive elektron daripada atom yang lain, dan bila dia gain ataupun receive elektron daripada atom yang lain, so dia akan form negative ion ataupun kita panggil dia adalah anion. Okey, tengok di sini sebagai contoh. Okey, now kita tengok dulu yang negative ion tadi, anion. Kita tengok example yang di bawah ni adalah untuk cation, bukan positive ion. Bukan negative ion. Dia adalah, yang bawah punya contoh ni adalah positive ion. So kalau kamu tengok dalam periodic table, sodium atoms ni dia duduk dalam group 1 dalam periodic table. Okay, tengok mula-mula sodium atom. Sodium atom tadi, okay, untuk neutron dia ada 12. Charge 0. Kenapa? Charge 0. Okay, neutron tak ada charge. Okay, proton positive 11 sebab dia ada 11 proton, dan sebilang sudah tadi kan untuk atom dia adalah neutral charge particle. That's why tengok nombor proton dengan nombor elektron dia sama. That's why plus 11 negative 11, so charge sodium atom adalah 0. Tetapi dia tidak stable. So bila dia tidak stable, okay, untuk sodium atom, so dia donate elektron. Dia donate berapa? Dia donate 1 elektron. Tetapi yang bergeraknya hanyalah elektron. Proton tidak. Proton stay. Kamu tengok So bila bahagian elektron tersebut, bila dia donate 1 elektron, maksudnya dia hilang 1 elektron kan? So that's why number of electron sudah jadi 10. Okay? That's why charge dia berkurang jadi negative 10. So kenapa benda ni jadi positive 1? Sebab proton yang mana positive number tadi, positive charge tadi sudah lebih 1 compared to negative charge. Dia lebih 1 charge. So that's why dia positive 1. So kita pun tulislah dia dengan Na, simbol dia sodium ion ataupun Na plus. Sebab dia sudah jadi cation. Yang ni cation bukannya anion, sebab dia donate 1 electrons. Understood guys? Boleh bahkan? Okay, next. Okay, next. Okay, yang ni saya sudah explain tadi. Okay, yang ni sama je. Okay, saya rasa tersilap sedikit ni. Tiada contoh untuk untuk negative ion. Alright, yang tadi saya explain sudah ni. Apabila atom loses or gains electron, atom akan jadi charge particle, yang mana kita panggil dia ion. Okay, so ion ni, apa beza ion dengan atoms ni? So ion ini dia adalah apa? Dia adalah charge particle. Okay, partikel yang sudah bercharge. Partikel yang neutral kita panggil atom. Tapi partikel yang bercharge kita panggil dia ion. Dan ion can be divided into 2. Positive ion ataupun negative ion. Positive ion kita panggil cation. Negative ion kita panggil anion. Dan positive ion tersebut kita panggil dia cation. Negative ion anion. Boleh? Cation donate electron. Anion receive electron. Okay, itu saja from me. Okay, thank you guys.